शिकार के दौरान एक बादशाह अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। अलबत्ता सिपा सालार इनके साथ था। वो जंगल में भटक कर वापसी का रास्ता भूल गए। परेशानी इनके चेहरों पर नजर आने लगी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक सिपा सालार चीखा, बादशाह सलामत, वो देखें, एक झोंपड़ी नजर आ रही है। वहाँ चलते हैं, यकीनन वहाँ से हमें मदद मिलेगी। वो झोंपड़ी के करीब गए तो सिपा सलार ने आवाज़ लगाई, कोई है? थोड़ी देर में एक शख्स बाहर आया। बादशाह और सिपा सलार ने जैसे ही इस शख्स को देखा, हैरत के मारे दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शख्स हूबहू बादशाह का हम शक्ल था। दोनों हैरत से इसे देख रहे थे। फिर सिपा सलार ने इसे कहा, देखें, हम शिकार करते करते रास्ता भटक गए हैं। यहाँ से निकलने में हमारी रहनुमाई करें। वो शख्स बोला, क्यों नहीं, मगर आप लोग काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। कुछ देर मेरे गरीब खाने में आराम कीजिए। ठीक है, बादशाह सलामत ने यह कहकर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए। चूंकि वो काफ़ी थक चुके थे, इसलिए आराम के लिए लेटे तो उनकी आंख लग गई। सिपा सलार की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सिपा सलार ने इस शख्स को झोंपड़ी से बाहर आने का इशारा किया। बाहर आकर वो इस शख्स से कहने लगा, तुम्हें मालूम है कि अंदर सोने वाला शख्स कौन है? जी, कोई अमीर शख्स दिखाई देते हैं। सिपा सलार ने कहा, वो इस मुल्क के बादशाह सलामत हैं। वो हैरत से बोला, क्या? और सिपा सलार ने कहा, हाँ, और शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी शक्ल इनसे हूबहू मिलती है। अगर इनके कपड़े तुम्हें पहना दें तो तुम बादशाह लगोगे। क्या वाकई? वो हैरत से बोला। सिपा सलार ने कुछ सोचते हुए कहा, यकीनन तुम अपनी गरीबी से तंग आ गए होगे। अगर तुम मेरी एक बात मानोगे तो हमेशा के लिए अपनी गुर्बत से निकल सकते हो। इसने हैरत से पूछा, अच्छा, वो क्या है? वो ऐसे कि तुम मेरे साथ मिल जाओ। हम किसी चीज़ में बेहोशी की दवा मिलाकर बादशाह को पिला देंगे। इनके कपड़े तुम और तुम्हारे कपड़े इनको पहना देंगे। इस तरह तुम बादशाह के रूप में मेरे साथ महल चलोगे और वहाँ जाकर दरबार के दौरान वज़ीर ख़ास का मुनसब मुझे दिला दोगे। बस तुम बादशाह बनकर शाही कुर्सी पर बैठे रहना और सारे हुक्म मेरे चलेंगे। इस तरह हम मज़े की ज़िंदगी गुजारेंगे। बोलो, मंजूर है? वो कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। ये सुनकर सिपा सलार के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सुबह का सूरज तुलू हुआ। चारों तरफ परिंदों की आवाज़ चहचहाने लगी। बादशाह सलामत बेदार हुए तो उस शख्स ने इनके नाश्ते का इंतज़ाम किया। सिपा सलार ने आंखों ही आंखों में इस शख्स को इशारा किया। फिर इसने सिपा सलार और बादशाह को कहवा पेश किया, देखो, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल बादशाह लग रहा हूँ। सिपा सलार ने नज़र भर कर इसे देखा और खुश होते हुए बोला, अरे वाह, तुम बिल्कुल असली बादशाह लग रहे हो। फिर इसने फ़ौरन अपनी बाईं तरफ देखा तो बादशाह को गरीब कपड़ों में मुलव्वस बेहोश पाया। सिपा सलार ने कहा, तुमने बहुत अक्लमंदी का फ़ैसला किया है। बादशाह को हम इधर ही भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम महल में राज करेंगे। चलने की तैयारी करो, रास्ता तो तुम्हें मालूम ही है। ये कहकर दोनों घोड़े पर सवार हुए और महल की तरफ रवाना हो गए। महल पहुंचकर सिपा सलार ने इससे कहा, आज शाम को जब दरबार लगेगा तो तुम वज़ीर ख़ास को इसके मुनसब से हटाकर गिरफ्तारी का हुक्म दे दोगे और इसकी वजह ये बताओगे कि इसने आपकी अदम मौजूदगी में मुल्की निज़ाम को सही तौर पर नहीं संभाला, और फिर वज़ीर ख़ास के ओहदे के लिए हमारा नाम तजवीज़ करोगे। वो बोला, ठीक है, अब जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये काम हम कल करेंगे ताकि कोई शक ना रह सके। ठीक है, कल शाम को ये काम हो जाएगा। ये कहकर सिपा सलार चला गया। शाम को दरबार लगा। आज दरबार में मामूल से ज़्यादा अफराद थे। दरबार में तमाम लोग बादशाह का इंतज़ार कर रहे थे। बादशाह सलामत दरबार में तशरीफ़ लाए और शाही कुर्सी पर बैठते हुए बोले, आज हम एक फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं और वो ये है कि हम एक गद्दार को
اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ سن کر دربار میں ایک شور سا ہونے لگا۔ سب آپس میں باتیں کرنے لگے، جبکہ سپہ سالار مسکرائے جا رہا تھا۔ کون ہے وہ غدار؟ ایک وزیر نے پوچھا۔ بادشاہ نے ایک نظر دربار پر ڈالی اور پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر وزیر خاص کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کر وزیر خاص کے پسینے چھوٹ گئے۔ پھر اچانک بادشاہ کا ہاتھ سپہ سالار کی طرف اٹھا اور وہ چیخے، وہ غدار سپہ سالار جا رہا ہے۔ یہ سن کر دربار میں ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ سپہ سالار چیخا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بادشاہ؟ یہ کہہ کر وہ بادشاہ کے قریب آیا اور سرگوشی میں بولا، یہ کیا بکواس ہے؟ وزیر خاص کو ہٹانے کا کہا تھا تم سے، اور تم یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہو؟ ابھی میں سب کے سامنے تمہاری حقیقت بتا دوں گا کہ تم بادشاہ نہیں بلکہ اس کے ہم شکل ہو۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اشارہ کیا۔ سپاہی ایک شخص کو دربار میں لائے۔ سپہ سالار کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ بادشاہ کا ہم شکل تھا۔ وہ کبھی بادشاہ کو اور کبھی ہم شکل کو دیکھتا۔ بادشاہ نے سپہ سالار سے کہا، تم حیران ہو رہے ہوگے کہ یہ سب کیا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اصل بادشاہ میں ہی ہوں، اور وہ میرا ہم شکل غریب انسان ہے جسے تم میری جگہ بادشاہ بنانے آئے تھے۔ جب تم نے اس شخص کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازش کی تو وہ بظاہر وہ شخص مان گیا تھا، مگر اس کے ایمان نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ اس نے مجھے بے ہوش کرنے کے بجائے تمہیں قہوہ میں کچھ ملا کر بے ہوش کر دیا، اور مجھ سے اس نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ پھر جب تمہیں ہوش آیا تو وہ خود جھوٹ موٹ کا بے ہوش ہو گیا تاکہ تم اسے بادشاہ سمجھو۔ اس نے مجھے واپسی کا راستہ بھی سمجھا دیا تھا تاکہ میں محل آسانی سے پہنچ سکوں۔ سپہ سالار حیرانگی سے یہ سن رہا تھا۔ پھر بادشاہ نے اپنے ہم شکل سے مخاطب ہو گئے کہا، اے نیک انسان، کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ تم سپہ سالار کے ساتھ مل کر بادشاہ بن کر آرام کی زندگی گزار سکتے ہو؟ پھر تمہارا ارادہ کیسے بدل گیا؟ وہ بولا، دراصل حضور والا، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ میں اپنی مختصر زندگی کے لیے آخرت خراب نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی جو آپ کا دھوکہ دے سکتا ہے وہ بعد میں مجھے بھی مروا سکتا ہے۔ ویسے بھی بے ایمانی کے سونے کے نوالے سے ایمانداری کی ایک وقت کی روٹی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بادشاہ سلامت بولے، لے جاؤ اس سپہ سالار کو اور اسے زندان میں ڈال دو۔ سپاہی سپہ سالار کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ بادشاہ نے اس شخص کو کافی انعامات و کرامات سے نوازا اور حکم دیا کہ اس کے رہنے کے لیے ایک گھر کا بھی انتظام کیا جائے اور اس کی ایمانداری کے صلے میں معقول ماہانہ وظیفہ جاری کر دیا جائے۔